guys, din nangutana sa ko ang sound pag vlog. Akong kaingon lang, nga nilang good. At tubang sa kamera, magsigayaw-yaw, bisa-unsa. Or di ba ka, mag-video ka sa imong ginabuhat kada adlaw. Tapos, edit nimo. Tapos, i-post nimo. Tapos guys, ayaw pag-expect nga, pag man nag-post ano yung mga videos, daghan magtanaw ana, kay pariha ta. Karon mo lang gyapon. Paabot lang kita guys, di ta magdali kay maabot lang man kitang time nga magdaghan magtanaw sa tua, di ba? Mao nang taas na to tong kanang pasensya kaya nagsugod man tag vlog, di ba? Kay kung magdadali ka, masakitan lang imong heart. Charot.